तुम गाइस देखें আমরা মধুর বাসা কাটছি এই দেন কেমন কামন মারে এই দেন লোকজন দেখেন খালি সবাই আসছে রুমের থেকে দেখেন দেখেন আসসালামু আলাইকুম গাইস আমাদের ক্যাম্পে কারেন্ট নাই 1 ঘন্টা উপরে হয়ে গেছে কারেন্ট নাই এইজন্য আমরা সবাই এই যে এখন মধুর বাসা ভাঙবো আমরা ওই যে মধু नीचे नहीं नीचे नहीं किसी ऊपर देखो आगे नीचे तो हमाम रहता है नीचे कहाँ रहेगा नीचे खत्म हो गया এটা মধ্যে থাকলে বেশি থাকবে হ্যাঁ বেশি থাকবে মানে একবার বড় উপরেই মধু থাকবে খালি আমরা এনে নিচে ধরেন না না, ওইদিকে না, ধরেন না, আমি এত বোকা নিচে হ্যাঁ। নিচে দেবো একবার আর শ্বাস না হলে মধু যাই পুরো দেখাবো এটি ঠিক আছে ওই যে ताकते कितना है पजना में इतना ताकत रहता है कि डिब्बा आन হ্যাঁ বাড়ি নিয়ে আসেন যান যান हां যান डाली तो दें যান 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 বাটি নিয়ে আসেন मधु হচ্ছে এটা হ্যাঁ মধু হয়েছে সবাই খাইতে যান বাটি নিয়ে আসেন যান যান এই যে আমরা এখন মধুর বাসা ভাঙতেছি ওই যে भाई वो नया है ना ওই যে এটা পুরো 7 বলা पूरा भरा से হ্যাঁ পুরা ভরা আছে মধু नहीं है भैया হ্যাঁ দুষ্টামি করতেছি पहले काटने लगता है पूरे भांगेगा का दके से भांगन हमर भांगा नहीं वो कामरा भी नहीं तो ई तोड़ देना का डंडी तोड़ देना भेज देना खड़ा ये वो जे नीचे वाला जैसे मधु होता नहीं तो नीचे पड़ता হ্যাঁ টমটম नीचे पड़ता से पूरा করতেছে সামনে ওঠেন আপনি বলে পারেন ওঠেন সুরামুরা করে ওঠেন যাও पूरे किरे भांगन এই যে ওঠো हां अपना काटार बीच এই রোলে ভাঙিয়ে দিলাম এটা কোন सोफिक देखा ना हाथ से सराया ये भी तो हाथ से आप लगाया ना हाथ हेलो पूरे भांगन ये काम दिबे ना যে বাড়ি লেছে সব खाली का कोन वीडियो में खाली कर वीडियो इधर का काम नहीं तो पूरा आ गया बाहर है छोटा वाला में बड़ा वाला नहीं है हाँ ना उठो alamin का किधर है मधु वो लकड़ी किधर है alamin का मधु भरा टप टप पे पड़े नीचे alamin का किधर है हाय मांगेन हाँ नान मिट्टी मांगेन हाँ हां मधु टप टप हो गया भरा हुआ इधर तुम मांगेन है हाँ मोय है अच्छा अभी वो क्या है थोड़ा क्या है ओरे दन আমি তো লঙ্গিটা ফিন দিলে লঙ্গিটা ফিন দিলে देखो बोल काम रहा ना লঙ্গি দিলে एमे ना दिया माता ऐसे है तो काटेगा खुद ही आप टूट के सराड़ी देखो हाथ लगे से किया वो अभी वो हाथ लगा कर लेता है हाथ लगे किया अभी कौन वही हाथ लगे ना ऐसे करके लन ऐसे नेट में होता है कैसे करते हाँ नेट में साथ दिया ना कमरा है ना ना धर वो झूठ को काट दिया हमारा पोलिदास ने बना ये खबर दिया वाले ने कमरा है ना मासे इस्लाम भाई कर दिया ना वो टांग उतोड़ लेना बस खाला कितना देरी में तो लेकिन अपने हमारे ना मीठा क्या अरे डाल लगा सर दे आगे को करे खाने अरे दारन पूरे रावे ने दरन है आपने पे ना ए क्या रे दे काट रहा है ए क्या रे कौन पता ना की वीडियो मलाई तो हां ओरिजिनल मधु ভালো করে জানেন অ্যাকশন এই অন্তর চাই মুড বুঝেন ये बेला बोले खलास पानी सही হুম सब दे चले गए थे आपने पाइला ही नहीं এই যে মধু কাছে শেষ আস্তে সবাই এই যে এর সাইড মতো এই যে ভিডিও এই যে খালি সাথে সাথ কেমনে সাইড এই যে এটা দেখেন হোয়াটসঅ্যাপ আপনাকে হ্যাঁ এই যে সাল আলি আবার উঠতেছে দেখেন হ্যাঁ গু গু গাও নামে লাইন ওই সাইড সুবে আরে
ভাই গুমু চালু এন হ্যাঁ হ্যাঁ ভাঙেন আপনি খাই ওকে দেখা ওকে দেখাই না বুঝতে বুঝেন না মোহাম্মদ কি বাকি আছে মোহাম্মদ এটা লাগে আমি জুম করে আছে আছে হ্যাঁ প্যান্ট পরে আছে কথা হয় না দাদা বুঝছেন ও ফির উধর থাকবা মালিকা দাও উধর থাকবা মালিকা না না ওখানে উধর থাকবা নাই 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 আরে আরে গোবিতা ও ভিটামিন আছে সমস্যা নাই আর না এই যে বাইটা তুমি রসগোল্লা রসগোল্লা ভিটামিন খাই দিছে আমি কয়েকদিন পরে গো ঠান্ডার সময় বোঝা বেশি ফুল টুল খাইতে বসে এখন কি ফুল ভরে ফুল ভরে এখন পাতা নিয়ে গেছে ফুল ঠান্ডা সময় নাই যদি মতো আমাদের বানাই না নাই ও তো কি আছে বোঝা 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 না বাচ্চা আরে বাচ্চা কি করে ও হলে বোঝা লাগা হ্যাঁ কোনটা রে ওইটা তো আমার কাছে সুন্দর লাগে কোন লাগতো এটা মধ্যে নাই এটা মধ্যে দেখছি ওয়া না ভাই কিছু নাই এটা আর নিচে নিয়ে তো গুণ আদি হ্যাঁ দেখো ওটা কি আছে না ভাই খাই দিছি আমি আর আছে জাল এদিকে দেখো লাটা যদি মতো চালে লইও না কেন খেয়ে উপর থেকে এটা তেমন মতো না না এটা তো ডিম ডিম ও দেখছেন তো লাগা कैसे बनाते देखो कैसे बनाते खलास गंगा से लगा ओ पहले तो चिरा वाइन का एक साल से चिरा हुआ क्या कर कर जा तुम गाइस দেখেন আমরা মধুর পাশে কাটছি এই দেন কেমন কামন মারে এই দেন লোকজন দেখেন খালি সবাই আসছে রুমের থেকে দেখেন 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 আপনি আমায় নেন সমস্যা নেই কেমন চাবা হ্যাঁ মিঠা মিঠা কেমন আরে এটা ডাল লাগা সারা দে আগে করে খালি আরে জানেন পুরে যাবে না ধরেন আপনি ধরেন হেড আপনি পাবেন না এ কি রে যে কাটে এই কি রে কোন কথা নাকি ভিডিও মজাই তো হ্যাঁ অরিজিনাল মধু মজা ছাড়েন ভালো করে জানেন অ্যাকশন এই অন্তর চাই মুড বুঝেন হ্যাঁ বহুত বইলে বেলা পড়ে খালাস খালাস পানি সেই সব দিয়ে দিয়েছে আপনি পাইলামই না